नमस्कार दर्शक बंधु केमिति अछंती आपण माने आशा करे आपण माने प्रभु श्री जगन्नाथक कृपारू भलरे थिबे। तो दर्शक बंधु आजिर भिडियो रे देखिबा भाग्यशाली पुरुषंकर लक्षण। जेमिति स्त्री मानकर किछि लक्षण थाए सेमिति भाग्यशाली पुरुषंकर किछि लक्षण थाए। डेरी न करी चालंतु स्टार्ट करिबा आजिर ई सुंदर भिडियोटी। बंधुगण आमर हिंदू धर्मर महिला को जेपरी घरर लक्ष्मी कह जाए ठीक सही परी पुरुषों को पालनकर्ता प्रभु श्रीहरि स्वरूप कह जाए। एमितिरे माँ लक्ष्मी मध्य भगवान बिना असंपूर्ण अटंती। नारी को गोटे पटे अन्नपूर्णा कह जाए। पुरुषों को सही अन्न प्राप्तिर स्रोत कह जाए। नारी घर संसार बसाई थाए तो पुरुष सही घरर भरण पोषण करि थाए। एमितिरे समुद्र शास्त्र रे खाली स्त्री मानकर नुह पुरुष मानकर मध्य विशेष गुरुत्वपूर्ण लक्षण विषय रे वर्णना करा जाइछि। जहा सूचाई थाए सही पुरुष माने भाग्यशाली अटंती। जहा द्वारा आमे जानि पारिबा एमिति केउ पुरुष अछि जार भाग्य सर्वदा उज्जवल रही थाए एवं सेमाने जीवन रे सर्वदा सफलता पाई थांती। एमिति कि भविष्य पुराण रे स्वयं ब्रह्मा एमानकर उल्लेख करिसंती। पुरुषंक गढ़ण एवं आचरणरू अनुमान करा जाई पारिबो। सर्वशेष रे तांकर भाग्य सेमानंक सह केते साथ देबो। तेबे आसंतु जानिबा पुरुषंकर सही लक्षण विषय रे। नंबर 1 आखि कला बड़ एवं चमत्कार। एमिति देखा जाए जे आंभ मानक आखि आम व्यक्तित्वर प्रतिछवि होइथाए। एथिलागी कुहा जाए जे आखिरू मनुष्यर मनर भाषा स्पष्ट बारी हुए। जदि कौनसी पुरुषर आखि कला बड़ एवं बहुत सुंदर होइथिबो एवं भीतर को दबेकी नथिबो आखि तले कला दाग नथिबो एमिति पुरुषंक उपरे हरि नारायणंकर कृपा रही थाए। तांकर चंद्र सबुबेले चमकु थाए। तांकर सबु कार्य सफल होइथाए। सही फल आपण को जानिबा दरकार जे केउ व्यक्ति भाग्यशाली ना नुह। तेबे आपण तांकर पादरू जानि पारिबे। तेबे पूर्व काल रे बड़ लोक माने विवाह करिबा पूर्वरु पुरुष एवं महिलांकर पाद को देखुतिले। एहा द्वारा दुईटी कथा जना पड़ी जाउथुला। जदि बाम पादर द्वितीय आंगुली बुढ़ा आंगुली ठारू बड़ होइतिबो तेबे सही व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होइथांती एवं धैर्यवान दयालु मध्य होइथांती। एवं द्वितीय तांकर चालिबार ढंग जदि केउ व्यक्ति चालिबा समय रे घोषाड़ी घोषाड़ी चालू थांती तेबे से व्यक्तिंकर व्यक्तित्व भरोसा योग्य नुह। एथिरू आपण जानि पारिबे केउ पुरुषंकर भाग्य एवं व्यक्तित्व किपरि हेबो। जेउ पुरुष काहार प्रशंसा करि न थाए जहा मनरे अहंकार रही न थाए तेबे एमिति पुरुषंक उपरे सूर्यदेव सर्वदा प्रसन्न रही थांती। जेउ पुरुष माने स्त्री मानकर सम्मान करि थांती सेमानंक उपरे शनिदेव सर्वदा प्रसन्न थांती। जेउ पुरुषंक हस मनमोहक होइथाए सेमानंक उपरे माता लक्ष्मीकर कृपा थाए। जदि एमिति लक्षण केउ पुरुषंक मध्यरे थाए तेबे आपण माने तांकु निश्चित भावरे भाग्यशाली पुरुष रूपे कहि पारिबे। नंबर 2 स्वर रे स्पष्टता। बंधुगण जेउ पुरुषंकर स्वर तेज एवं परिष्कार भावे बुझी होई जाउथाए तेबे एमिति व्यक्तिंक सूर्य ग्रह सबुबेले
ମଜବୁତ ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଚାକିରି, ବ୍ୟାପାର ଏବଂ ଧନ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ପାରିଶ୍ରମିକରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ପୁରୁଷମାନେ ଧୀରେ କଥା କହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାର ସ୍ୱର ପତଳା ହୋଇଥାଏ, ଯାହାର କଥା ବୁଝିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥାଏ, ତେବେ ଏମିତି ପୁରୁଷ ପଛରେ ରହିଯାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ ଅଧିକ ସମୟ ଦରକାର ପଡ଼େ। ନମ୍ବର 3, ଚଉଡ଼ା ମଥା। ସମୁଦ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ମଥା ଚଉଡ଼ା ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାର ମଥା ଉପରେ 4 ଆଙ୍ଗୁଠି ଅତି ସହଜରେ ସମାନ ହୋଇ ରହୁଥିବ, ତେବେ ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ସାଥ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ନୂତନ କାମରେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ମଥା ଚଉଡ଼ା ହୋଇଥିବ ଏବଂ କିଛି ପ୍ରକାରର ଚିହ୍ନ ଥିବ, ମଥାର ଯେପରି ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ଦାଗ, କଟିଯାଇଥିବା ଦାଗ, ତେବେ ଏମିତି ପୁରୁଷଙ୍କୁ ସଫଳତା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା କଠିନତାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସେମାନେ ସଫଳତା ପାଇକି ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 4, ଛାତି ଉପରେ ଅଧିକ ବାଳ। ଯେଉଁ ପୁରୁଷଙ୍କ ଛାତି ଉପରେ ବହୁତ ବାଳ ଥିବ, ସେଭଳି ପୁରୁଷ ଜୀବନରେ ଅଧିକ ସୁଖ ଓ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଥାଏ। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ବହୁତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ସହ ଭରସାଶୀଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପୁରୁଷଙ୍କର ଶରୀରରୁ ଅଧିକ ଝାଳ ନିର୍ଗତ ହେଉଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀରରୁ ଅଧିକ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସୁଥାଏ, ତେବେ ଏମିତି ପୁରୁଷ ବହୁତ କଠିନତାର ସାମ୍ନା କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ଏଇଥିପାଇଁ ହୋଇଥାଏ କି ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ସର୍ବଦା ଦୂଷିତ ରହିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସର୍ବଦା ଅନୁକୂଳ ହୋଇ ରହିନଥାଏ। ଏମିତିରେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିରେ କୁହାଯାଇଛି କି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସବୁବେଳେ ସୁଗନ୍ଧିତ ତୈଳ ଲେପନ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ରହିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ସର୍ବଦା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରହିବ। ନମ୍ବର 5, ମଥାରେ କଳାଜାଇ ଥିଲେ। ଯେଉଁ ପୁରୁଷଙ୍କ ମଥାରେ କଳାଜାଇ ଥାଏ, ତାଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ପୁରୁଷ ରୂପେ ବିବେଚିତ କରାଯାଏ ଏବଂ ଯଦି ଏହି କଳାଜାଇ ଡାହାଣ ପାଖରେ ଥାଏ, ତେବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ପୁରୁଷ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସଫଳତା ଅତି ସହଜରେ ମିଳିଥାଏ। ନମ୍ବର 6, ଆଗଦାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଫାଙ୍କା। ଯେଉଁ ପୁରୁଷଙ୍କ ଆଗଦାନ୍ତ ମଝିରେ ଫାଙ୍କା ଥାଏ, ସେଭଳି ପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଯଶ ଓ ଅର୍ଥ ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଫାଙ୍କା ରହିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଅଛି, ତେବେ ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ, ତେବେ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହ ନିଶ୍ଚୟ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ନମସ୍କାର। ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ।